आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सफाई से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िदा औरंगाबाद फोटोग्राफी मुकाबले के नताइज किए गए ज़ाहिर। पहले इनाम के लिए मुस्तहक़ करार दिए गए डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री। सैनिटेशन सर्वे 2021 में टॉप 10 सिटीज़ में मकाम पाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे कर रहे हैं भागदौड़, मगर मातहतीन से नहीं मिल पा रहा है ताउन। शाहगंज की कदीम भाजी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील। बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी की टूटने लगी कमर। मीठे तेल की कीमतों में भी इजाफे के सबब शहरियान का बिगड़ने लगा माहाना बजट। हुकूमत व इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 4 तारीखी दरवाजों की मरम्मत का हुआ आगाज, मगर काम मुकम्मल हो जाने के बाद उनकी खूबसूरती बरकरार रखना शहरियान की भी है जिम्मेदारी। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िदा लव औरंगाबाद फोटोग्राफी मुकाबलों के नताइज आज जाहिर कर दिए गए, जिसमें डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री को पहले इनाम के लिए मुस्तहक़ करार दिया गया। वाज़ेह रहे कि क्लीन इंडिया मिशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने और शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने लव औरंगाबाद फोटोग्राफी का मुकाबला मुनक़िद किया था, जिनके नताइज आज ज़ाहिर कर दिए गए। थीम, इनोवेशन और फोटोग्राफी, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ज्यूरीज़ ने पहले इनाम के लिए डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री को मुस्तहक़ करार दिया। नाजरीन, सैनिटेशन सर्वे 2021 में टॉप 10 सिटीज़ में औरंगाबाद शहर को जगह मिल सके, इस गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने 19 नवंबर 2020 को लव औरंगाबाद नामी मुहिम शुरू की थी। अवामी बेदारी और इस मुहिम में शहरियान की शिरकत को बढ़ाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर ओपन फोटोग्राफी कंपटीशन मुनक़िद किया गया था। इस मुकाबले के लिए म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन काम करते हुए, कचरा जमा करते हुए या सफाई से मुताल्लिक़ कोई भी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इस तरह का थीम फ़ोटोग्राफ़र्स को दिया गया था, जिसमें कई शहरियान ने हिस्सा लिया और थीम के मुताबिक फ़ोटोज़ खींचकर AMC इंतज़ामिया को रवाना किए। ज्यूरीज़ की जिम्मेदारी घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, सिविक रिस्पांस टीम की नताशा जर्रीन, क्लीन इंडिया मिशन के सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्नेहा बख्शी और अभिलाषा अग्रवाल को सौंपी गई थी। पहले इनाम के लिए डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री, दूसरे इनाम के लिए संतोष राखे मल्लू और तीसरे इनाम के लिए करिश्मा साहूजी का इंतखाब अमल में आया। शाहगंज में मौजूद कदीम भाजी मंडी में चारों तरफ गिलाजत और गंदगी के अंबार हैं, जिसकी वजह से यहां कारोबार करने वाले ताजिरों और ग्राहकों की सेहत को खतरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से मुतासिर है, तो दूसरी तरफ वबाई अमराज भी हमारे शहर में सर उठाने लगे हैं। गो के कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया हर एतबार से सख्त कदम उठा रहा है। इसी तरह वबाई अमराज की रोकथाम के लिए भी शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। यही नहीं, जनवरी में 2021 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में भी नुमाया मकाम पाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ठोस मनसूबाबंदी की हुई है, मगर उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी मिसाल शाहगंज इलाके में मौजूद शहर की ये सबसे पुरानी सब्ज़ी मंडी है, जहाँ चारों तरफ गिलाजत और कचरे के अंबार हैं और यहाँ कारोबार करने वाले सब्ज़ी फरोश इसी बीमारी के ढेर पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन ताजिरों की और वहां आने वाले ग्राहकों की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। दीगर अग़ज़िया और अशियाही की तरह मीठे तेलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का माहाना बजट बिगड़ने लगा है और वो हुकूमत इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, पहले ही से अवाम कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब माली परेशानियों से दो चार हैं। लाखों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद अब भी रोज़ी की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई दे रहे हैं। इस पर सितम ये कि ग़िज़ाई अजनास,
اور تیلوں کی قیمتوں میں ہو رہا اضافہ ان کی مفلسی کا مذاق اڑانے لگا ہے۔ کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے میٹھے تیل کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی ہیں۔ اگست کے مہینے میں سن فلاور میٹھا تیل 98 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا، جو سپٹمبر کے مہینے میں 110 روپے فی لیٹر فروخت کیا گیا۔ دیوالی کے موقع پر یہ تیل 120 روپے فی لیٹر دستیاب تھا اور اب سن فلاور تیل 120 تا 140 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ کرڑی کا تیل گزشتہ ماہ 164 روپے فی لیٹر دستیاب تھا، جو ان دنوں 170 تا 180 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ پھلی کا تیل بھی 140 روپے فی لیٹر بیچا جا رہا ہے اور سویابین تیل کی قیمتوں میں بھی آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا ماہانہ بجٹ بگڑنے لگا ہے اور وہ حکومت و انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شہر میں موجود تاریخی دروازوں میں سے 4 دروازوں کی مرمت کا کام AMC انتظامیہ نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر کسی زمانے میں 52 دروازوں اور 52 کھڑکیوں کے فصیل بند شہر کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب شہر کی فصیل کا نام و نشان مٹ گیا۔ 52 دروازوں میں سے اب صرف 13 دروازے ہی باقی بچے ہیں اور یہ دروازے بھی ٹوٹنے پھوٹنے لگے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کے تحفظ کا عزم کرتے ہوئے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت پہلے مرحلے میں 4 دروازوں کی مرمت کا کام شروع کروایا ہے۔ جن 4 دروازوں کی مرمت کروائی جا رہی ہے ان میں روشن گیٹ، کٹکٹ گیٹ، پیٹھن گیٹ اور جعفر گیٹ شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی سابقہ میونسپل کمشنرز نے رنگین گیٹ اور دہلی گیٹ کی مرمت کروا کر ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری شہر میں موجود NGOز اور تعلیمی اداروں کو سونپی تھی اور اب 4 دروازوں کی مرمت بھی کروائی جا رہی ہے، مگر یہ کام مکمل ہو جانے کے بعد شہریان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تاریخی اثاثوں کی حفاظت کریں۔ بصورت دیگر شہر میں موجود ان تاریخی اثاثوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس کے بقائے وصول کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گزشتہ روز شہر میں مختلف مقامات پر موجود موبائل کمپنیوں کے 5 ٹاور سیل کر دیے۔ میونسپل انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر پراپرٹی ٹیکس کے بقائے وصول کرنے کے لیے موبائل ٹاور سیل کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت گزشتہ روز پڑے گاؤں علاقے میں VO موبائل کمپنی پر 2,37,564 روپے پراپرٹی ٹیکس کے بقائے وصول کرنے کے لیے ایک ٹاور سیل کیا گیا، جبکہ ریلائنس جیو کمپنی پر 48,987 روپے پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کے لیے 3 ٹاور سیل کیے گئے۔ اسی طرح انڈس ٹاور پر پراپرٹی ٹیکس کا 7,75,901 روپیوں کا بقایا وصول کرنے کے لیے ایک ٹاور سیل کیا گیا۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ میونسپل کمشنر و ٹیکس اسیسر نند کشور بھومبے کی رہنمائی میں وارڈ نمبر 1 کے جونیئر انجینئر کاکناٹے، اویناش مدی، ٹیکس وصولی اسکواڈ کے چیف SD کلکرنی و دیگر ملازمین نے انجام دی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر گزشتہ روز ہیلتھ ملازمین نے چکلٹھانہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر 301 مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کروایا۔ 14 دسمبر کو ان دونوں مقامات پر جن مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا تھا ان میں سے 10 مسافروں کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر AMC انتظامیہ نے ٹرین اور طیاروں کے ذریعے اورنگ آباد آنے والے مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کرنے کے لیے دونوں ہی مقامات پر انتظامات کر رکھے ہیں، جس کے تحت گزشتہ روز بذریعہ ٹرین اورنگ آباد آنے والے 262 مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا۔ اسی طرح بذریعہ طیارہ اورنگ آباد پہنچنے والے 39 مسافروں کا ایئرپورٹ پر RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا۔ 14 دسمبر کو ان دونوں مقامات پر جن مسافروں کی کورونا کے لیے جانچ کی گئی تھی ان میں سے بذریعہ ٹرین آنے والے 9 اور بذریعہ طیارہ آنے والے 1، اس طرح سے 10 مسافروں کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنے کاموں کی رفتار بڑھا دی ہے، جس پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ وہ
यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन की जायज़ा मीटिंग से मुखातिब थे। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायज़ा लेने के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान और मुलाजमीन की एक अहम मीटिंग सीफॉट के हाल में मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर शामशीर साठ, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, डीन डॉक्टर भालचंद्र वायकर, डॉक्टर वाल्मीक सरोदे, डॉक्टर चेतना सोनकामड़े, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर राजेंद्र मड़के, एग्ज़ाम एंड इवाल्वेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर योगेश पाटिल और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक थे। तमाम शोबों का जायज़ा लेने के बाद वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से कोरोना वायरस के सबब यूनिवर्सिटी का कामकाज भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ था। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और अफसरान की अहम मीटिंग्स भी ऑनलाइन लेना पड़ रही थी, मगर अब इस वबा का ज़ोर कम हुआ है और निज़ाम ज़िंदगी पटरी पर आने लगी है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन एडमिशन की कार्रवाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई है। उन्होंने इस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन के मुशाहरों के बकाए फौरी अदा किए जाएं। इस मतालबे पर इन लोगों ने आज जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया। मज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत और इंतज़ामिया जब भी कोई मुसीबत आती है आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन को आगे कर देते हैं और उन्हें सर्वे का काम दे दिया जाता है। वो लोग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए तमाम काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे करते हैं, मगर जब उनकी उजरत अदा करने की बात आती है तो हुकूमत और इंतज़ामिया टाल मटोल करने लगते हैं। लिहाजा अब वो लोग ये ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके मशाहरे के बकाए 8 दिन के अंदर अदा कर दिए जाएं, बसूरत दीगर वो तहरीक में शिद्दत लाएंगे। मज़ाहिरीन में कॉमरेड मंगल ठोमरे, दामोदर मानकापे, पुष्पा शीरसाट, संगीता जोशी, शोभा काड़े, सुनीता दाभाड़े, नीरज आठोले, ज्योति भोंसले, योगिता लेकुरवाड़े, शिल्पा भोंसले, वर्षा जाधव, कल्पना बोड़खे और शोभा जगताप भी शरीक थीं। सर्वे आला, कुठलाही प्रकल्प आला तर प्रथम शासनाला आशा आठवते, पण ज्यावेळेस आशाला काही देण्याची गोष्ट येते त्यावेळेस मात्र शासन झोपेचं सोंग घेतं आणि आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतं। कुठपर्यंत आम्हाला फुकट राबवून घेणार, कुठपर्यंत आमच्यावर अन्याय करत राहणार, आम्ही किती वेळ म्हणजे किती अन्याय सहन करायचा। आज आम्ही मानधनावर काम करतो, ते तुटपुंचं मानधन आणि त्यातही कुठला सर्वे आला की इतकं देऊ तितकं देऊ, पण दिले मात्र काही दिल्या जात नाही, काम मात्र करून घेतलं जातं। हे कुठपर्यंत शासन आमच्यावर अन्याय करत राहणार। मीडियाच्या माध्यमातून मी एकच सांगते की आता आशांची पिळवणूक करणं थांबवावं आणि आशांचा कल्याणासाठी काहीतरी सरकारनं करावं अशी मी सरकारला नम्र विनंती करते। एकूण आरोग्य विभागामध्ये जवळपास 65,000 गटप्रवर्तक आणि आशा वर्कर काम करतात। आशा वर्करच्या फेडरेशनने सप्टेंबर 2019 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 10 दिवसाचं आंदोलन केलं आणि हे आंदोलन केल्यानंतर त्यावेळेच्या महाराष्ट्र शासनाने आशांना 2,000 रुपये आणि गटप्रवर्तकांना 3,000 रुपये देण्याचं वाढीव मानधन मान्य केलं होतं, परंतु ते मानधन या नवीन आलेल्या सरकारने सुद्धा अद्यापर्यंत त्यांच्या खात्यावर जमा केलं नाही। गटप्रवर्तकांना 3,000 रुपये देऊ, आशांना 2,000 रुपये वाढीव देऊ असं सांगितलं, हे सुद्धा मिळालं नाही। त्याच्यानंतर 1 जुलैपासून देण्याचं मान्य केलं, त्यानंतर त्याचीसुद्धा अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेली नाही। एकीकडे महाराष्ट्र शासनानं सांगितलं तुम्ही केलेलं जे काही काम आहे ते काम तुमच्या मोबाईल ॲपवर तुम्ही टाकून आम्हाला कळवलं पाहिजे। कोणत्याही आशांना फक्त महाराष्ट्र शासनानं डिक्लेअर केलं की आम्ही सर्वांना मोफत मोबाईल देऊ। अद्यापर्यंत एकाही महिलेला कोणत्याही शासनानं किंवा कोणत्याही जिल्हा परिषदनं कोणताही मोबाईल आतापर्यंत वाटप केलेला नाही। त्याच्यामुळं काम कसं करावं। एकीकडे आता कुष्ठरोगाचा सर्वे चालू आहे, वेगवेगळे सर्वे करायला सांगले जातात, करोना महामारीचा प्रश्न आहे आणि कुष्ठरोगाचा सर्वे करण्यासाठी एका पेशंटसाठी 175 रुपयाचं मानधन दिलं जात होतं, ते आता शासनानं 75 रुपये कमी करून 100 रुपये केलेलं आहे। ते तिथंसुद्धा ह्या आशांची गळचेपी केलेली आहे। एकीकडे त्यांना जवळपास 8-8 तास किंवा 9 तास कामाचा सुद्धा टाईम लावलेला आहे आणि जे काही मानधन मिळतं हे अपुरं असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज 15 आणि 16 तारखेला जिल्हा परिषद
महानगरपालिका याच्यावर तीव्र आंदोलन आशा आणि गटप्रवर्तकाचे चालू आहेत. आमची महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की सर्व जे काही मानधन वाढीव मानधन आहेत आणि किमान वेतन त्यांचं जे काही 21,000 रुपये आम्ही मागणी करतो आणि त्यांना कामगाराचा दर्जा द्यावं, हे 2-3 प्रश्न जर ते आमचे सोडवलेत तर आम्हाला वाटतं की हा महाराष्ट्रातल्या जनतेचं आरोग्य निश्चितच चांगलं करण्यासाठी आमच्या आशा भगिनी आणि गटप्रवर्तक चांगलं काम करतील आणि आरोग्य विभागाचा जे काही वाढलेला ताण आहे तो कमी करण्यास त्या मदत करतील, एवढंच या ठिकाणी बोलतो. आणि जर समजा हे 8 दिवसामध्ये सर्व आशांच्या आणि गटप्रवर्तकांच्या खात्यावर जर पैसे जमा झाले नाही तर प्रशासनासमोर मोठं तीव्र आंदोलन उभं केलं जाईल आणि त्याच्यासाठी कुठल्याही पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेतली जाणार नाही. ज्या ज्या ठिकाणी आशा असेल त्या ठिकाणी ते काम बंद करून आंदोलन करतील, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. भारत राज्य रिजर्व पुलिस फोर्स बटालियन के 97 जवान कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिन्हें बेहतर तिब्बी खिदमात अंजाम देने और उनकी कॉलोनीज़ में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करने पर आरपीएफ की जानिब से म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन को कोरोना वॉरियर्स का खिताब देते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. वाज़ेह है कि भारत राज्य रिजर्व पुलिस की बटालियन के जवान कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के लिए मालेगांव गए थे और वापसी पर इस बटालियन के 97 जवान कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिन्हें MIT कोविड केयर सेंटर में इलाज की गर्ज से दाखिल किया गया था. गट नंबर 14 सातारा में मौजूद RPF कॉलोनी के अलावा MIT सेंटर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा हेल्थ और मलेरिया मुलाजमीन ने अपनी जान जोखम में डालकर जो खिदमात अंजाम दी हैं, इस बटालियन के कोऑर्डिनेटर GS निजलेवार के हाथों मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्नाव ने, मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर शेख दादा भाई KG दौंड बोराड़े, MPW सुनील साड़ुंके, संत राम साने, भारत बोचरे, MIT कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स का खिताब देते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. सफाई से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िदा लव औरंगाबाद फोटोग्राफी मुकाबले के नताइज किए गए ज़ाहिर. पहले इनाम के लिए मुस्तहक़ करार दिए गए डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री. सैनिटेशन सर्वे 2021 में टॉप 10 सिटीज़ में मकाम पाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे कर रहे हैं भागदौड़, मगर मातहतीन से नहीं मिल पा रहा है ताउन. शाहगंज की खदीम भाजी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील. बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी की टूटने लगी कमर. मीठे तेल की कीमतों में भी इजाफे के सबब शहरियान का बिगड़ने लगा माहाना बजट. हुकूमत व इंतजामिया की बेहिसी बरकरार. और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 4 तारीखी दरवाज़ों की मरम्मत का हुआ आगाज़, मगर काम मुकम्मल हो जाने के बाद उनकी खूबसूरती बरकरार रखना शहरियान की भी है जिम्मेदारी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.